So hello guys, magduwa na po tag murder mystery karon guys. Wala unsa man ay diyang giingon. Karon guys, magduwa na to napuntag murder mystery guys. Murder mystery 2 guys. Tawa na akong kafat. Sige kay nag-exercise ng tube ko. Sige mo kog ambak. Okay, mag-trade ka ni Ja. Okay, ice atoy kuan. Ice. Hala mo sini buot oy. Karon magduwa na taron og murderer. Arang kaanuhin siya. Ay, sorry. Magduwa na taron. Hala, inesento ko. Spanish. Chung ka lang kay kalibang. Joke lang. Joke lang. Oy, kinsa na murderer. Ay, di tayo silang duha. Kaya naman na yung namatay. May ano, may unsa. May bat. Joke lang. Sige na, maghilom na taron. Hala, may nadamag. Teka mo maghilom, guys. Kita maghilom ron. Hala, nangadamag mali sila. Hala, si Jama Diamond. Ayaw kayo ni mamatay pa jud ka daya. Buang! Buang! Sige, Jud. Sige na, okay. Wait sa. I-post na ni ina to, i-post. Hala, Victory. Okay, balik na ta. Okay, sige na. Mag-pick na ta og di og house to kay mo inisin gyapon ko. Inisin to gyapon ko kung house to. Please mahimo na po kong merd. Gusto niyo ko mahimong merd. Hehehe. Gusto niyo ko mahimong merd. Hala, inosento gyapon ko. Hoy, ayaw ko pusili kay di ako merd. Musunod ra. Hala, ay. Hala, hacker. Lib sa ta kay hacker. So okay guys, ay naana po tas usa ka server pantap. Dili mo kuha na ta mo magsugod na ta. Awa ko kay baw. Yay, finally. Manaw nakauban ako ang hacker. Sige na. Alam humana dig picking. Wow, charot. Please, murderer. Hala, innocent. Wasi ni buot, oy. Yun, sige na siya. Unsay mong giingon, dong? Hoy, unsay mong giingon? Hala, naarba si Jay here. Sige, mag-trade ta. Come on, si. Okay, mag-trade ta. Ayaw ng seer ni mo. Ayaw na. Ag-seer, Junija. Ay, thank you. Hala, ka-scammer. Scammer siya. Kami, bunon ag-o. Scammer. O, di ako murder na. Bluba. Ay, di ko murderer. Di ko murderer. Sige na. Hala. Nagadamag man sila. Nagadamag sila. Hala. Nagadamag sila. Ang luuyas budgie kay naka-split. Joke lang. Charot. Hala, hacker. Hala, nakoy na join hacker. Nakoy naka-join hacker. Ay, ambot hacker ba nito dyan? Kaya nawa ang magkalit ang buning live ba to? Hala! Hoy, di man ko murderer! Ang buluka po ni sila, oy! Okay, that's enough, guys. That's enough, guys. That's all
that's enough. Please like and subscribe, please. That's enough now. For now, please like and subscribe. That's enough for now. So, bye mga pajot.